मजलिसपुर विधानसभा बायखबजाक सीपीआईएम नि नेता तपन दास नि नुखुंग जब्रबजाकमा खनावै सीपीआईएम बदलनि कम थिंगनाय जितेन्द्र चौधरी बदल बाय बाक्सा थांगै सगैका आमचायो अबाहाय मांगप्लिरक तै नुगलाखिनि शाखा अजामा जितेन्द्र चौधरी सालकिसा सुकां मजलिसपुर विधानसभा बायखबजाक जिरानियाव सीपीआईएम नि नेता तपन दास नि नुखुंग थेमरांग्रक हाबै जब्रबमानि हाइनि बागै सीपीआईएम बदलनि अजामा जितेन्द्र चौधरी बदल रकबाय तपन दास नि नुखुंग सगैका नुखुंगनि बरक रकबाय कगलाम सालायमानि उलो कक्तबा थमनाय रकनि बसकांग खुक हेंखा अजामा जितेन्द्र चौधरी फाइनाय सालो मजलिसपुर विधानसभा बायखबजाक आमचायो अबतै नासले मुंगनि सामप्लि कलाया तैखे तनिनानि बागै मन्त्री सुशांत चौधरी याप्रि साथाय कलायो हिनि शाखा এই ঘটনা ঘটার পর এলাকার যিনি প্রতিনিধি এবং মন্ত্রীও তিনি তার রিয়াকশন শুনেছি। এখন তপন তারাও বলেছেন যে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং যারা এই সমস্ত করেছেন বা করতে পারেন স্বাভাবিক তিনি জানবেন কারা করেছেন, তাদের হয়ে ক্ষমাও চেয়েছেন। তো আমি আশা করব তিনি যে তৎক্ষণাৎভাবে এখানে এসে তার যে অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন, দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং তিনি আবনো কারি তপন দাস নিন্নু খুঙ্গ জব্রব জাকমানাতি সেজাকা অরক খোসা থাইকলাইও অসালো জিতেন্দ্র চৌধুরী বাই সিপিআইএম নি তৈদুলনাই শঙ্কর প্রসাদ দত্ত আক সংরক্ষ মানজাখা ব্যুরো রিপোর্ট নিউজ নাও।